sudah menemukan spot bagus nih bro. Aduh, nah ini saya udah dapat nila babon bro. Tuh ya, baru kesini tadi saya coba-coba dulu, kirain nggak ada. Oke, langsung saja kita coba lagi ya, semoga. Aduh, lepas lagi bro. Gak apa-apa bro lah ya. Kita pancing lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Disambar langsung bro, strike bro. Wih. Alhamdulillah bro. Tuh ya kan benar bro. Lanjut lagi ya. Tuh bro ya. Kan jangan gitu. Kita pindah ke sisinya ya. Oke, bismillah. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bro, ada sambaran bro. Bro, kena bro. Wih, babon bro. Alhamdulillah. Ya, lumayan ya. Panen kita bro. Lanjut lagi. Oke bro, kita sikat lagi ya. Kita habisin aja ikannya, semoga masih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bro, ada sambaran. Wih bro, wih bro. Wih, yo. Alhamdulillah. Alamin. Bro. Oke. Kita lanjut lagi bro. Oke bro, kita lanjut lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh bro, sama bro. Tuh, iya. Oke, disambar. Aduh, bro, kena. Coba lagi bro, bismillah. Oke bro, ada sambaran langsung bro. Kena bro. Astagfirullah, alhamdulillah. Bro. Wih, bro. Alhamdulillah ya. Gak nyangka saya bro, spot kayak gini isinya. Makin semangat ini bro. Lanjut lagi. Oke bro, kita lanjut lagi ya. Umpan cacing seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hujan bro, cuacanya agak mendukung ya.
bro, ada pergerakan bro. Oke, disambar bro. Oke. Bro. Wih. Alhamdulillah, rabbil alamin, bro. Naik lagi ya. Alhamdulillah bro. Oke, lanjut lagi bro. Oke bro ya. Kan jangan gitu. Kita pindah ke sisinya ya. Oke, bismillah. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bro, ada sambaran bro. Bro, kena bro. Wih, babon bro. Alhamdulillah. Ya, lumayan ya. Panen kita bro. Lanjut lagi. Oke bro. Nah, lanjut lagi. Bismillah. Oke, ada sambaran. Oke bro. Oke tuh. Kena bro. Nah, alhamdulillah, rabbil alamin. Gacor ini mah bro. Kita lanjut lagi. Oke bro, kita coba lagi di sebelah sini ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Ikan, makan lagi kan? Mana kalian? Udah kemana ikan? Oke, ada bro. Ada ya. Iya, terus ambil terus. Sikat, bro. Wih. Oke, bro ya. Alhamdulillah. Panen. Kita panen ya. Baru saya, bro, mancing segininya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, bro. Lanjut lagi ya. Bro, ada sambaran lagi bro. Oke kan. Oke bro, oke. Aduh, kena bro. Aduh, lah naik bro. Iya. Tai. Naik bro, aduh.
sekedap bro. Oke bro, sudah ya. Nah coba lagi mancing ya. Semoga banyak. Sudah. Oke, ada sambaran langsung bro. Oke bro. Oke bro. Oke, ayo terus lanjutkan. Lanjutkan bahkan anak kuda, anak kuda. Protein. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, lanjut lagi. Kita coba lagi. Semoga masih banyak lagi ya. Kita habisin aja. Oke bro, ada sambaran lagi bro. Oke bro, kena bro, kena bro, kena bro, kena bro, oh, kena bro, ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Ternyata masih ada ikannya ya. Lanjut lagi. Oke bro, lanjut lagi ya. Amin. Oh, oke bro, oke bro. Wih, bro. Ah, bro, lagi enak makan masih sambar bro ya. Alhamdulillah ya. Kita lanjut lagi bro. Oke bro ya. Kayaknya mancing saya cukup di sini saja. Karena ikannya udah gak mau makan lagi ya. Dan juga cuacanya udah petang ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Restu Muhammad ya. Oh, lupa guys ini ya hasilnya ya. Tuh ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh banyak ya. Alhamdulillah. Baru saya mancing dapat sebanyak ini bro. Besar lagi. Oke ya, saya Restu Muhammad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.